বাংলাতেই বলি, আজকে আমরা পাঁচতলী বিসি 1 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা শুনলাম এখানে কিছু বিজেপি গুন্ডা বাহিনী কালকে রাত্রে আমাদের ত্রিপুরামথা লিডারদের বাড়িতে এসে টাকা প্রলোভন দেখিয়ে 1-2 দিনের মধ্যে জয়েনিং করার জন্য যে প্রলোভন দেখিয়েছে এই কথা শুনে আজকে আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ডে বাসতলী এখানে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করলাম। এই বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে আমি বার্তা দিতে চাই, বিজেপি অনলি মানি পাওয়ার, টাকা দেখিয়ে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে যে তাদের পার্টিকে শক্ত করার জন্য যে একটা প্রচেষ্টা, এটা কোনো দিন হবে না। ত্রিপ্রাসা একমাত্র দ্য লাভার্স অফ বুবাগরা, ত্রিপ্রাসারা একমাত্র বুবাগরাকে বিশ্বাস করি এবং বুবাগরাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সুপ্রিমো এবং ত্রিপ্রাসাদের সবচেয়ে বড় লিডার এবং আমাদের বুবাগরা। সেই বুবাগরার নেতৃত্বে আগামী দিনে আমাদের 125 অ্যামেন্ডমেন্ট এবং কনস্টিটিউশনাল সলিউশন অবশ্যই হবে, কিন্তু আমরা 1-2 দিন হয়তো আমরা 1-2 বছর আরও ওয়েট করতে হবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস আমাদের চয়লাম এবং আমতলী গোলাঘাটি মানুষ এবং বাসতলী মানুষ খুব শক্ত। এখানে আমি এখানে আগেও জানি যে এখানে একটা যুব সংগঠনের একটা শক্ত ঘাঁটি এই চয়লাম কেন্দ্রে। তাই আজকে আমরা আমাদের কর্মী বাড়িতে গিয়ে শুনলাম যে কালকে কি বলে একজন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একজন জিএস গিয়ে এখানে বলে বিয়া করবে কার মেয়ের সঙ্গে। এখানে এই নতুন জামাই হিসাবে আমাদেরকে ত্রিপুরার মতো কর্মী বাড়িতে গিয়ে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে জয়নিংয়ের একটা আস্থা দিয়েছিল, সেই কারণে আজকে আমাদের বিক্ষোভ মিছিল। मुम्बाई मीडिया टाकनो 18 फेब्रुआरी 2026 बासतली एडिसि ब्लेज कमिटी 1 नम्बर वार्ड मुजला हिंसाको और तीन टिपामथा ब्लक कमिटी उद्योगे और कैसा रैली थे फाइमाजक थे ब्लक प्रेसिडेंट चैलाम ब्लक प्रेसिडेंट बरंग बुद्धदेव बर्मा चैलाम आमतली गोलाघाटी केंद्र YTF ब्लक प्रेसिडेंट बरंग राधाचरण देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट दुर्जय बर्मा TWF नेतृबृंद दंबायो साबजनरी चेयरमैन सन्जीव देव बर्मा दङ और लोकल नेतृबृंद दंबायो बिनि विशेष मा खाइमोन इनके अमा हाइसे बुसखाङे एडिसिबो इलेक्शन ते बिसि करिखा 21 तारिख हमकन फाइनल टा पब्लिकेशन होनाय एर कोनो मुदिगर होनाय एर संकिनो और सिनि संगठन ताङा खाइनि बागै सिनि संगठन पोजिशन बुतुइ दं अब नायनि बागै बो संकिनो और कैसा रैली थाकिया सिनि और बेबाकनो और सिनि यूथ विशेष करे यूथ 99% बुबाग्रानि प्रति विश्वास खालाय दंबायो आगिनि सिमिन और बुबाग्रानो प्रति विश्वास जायो मुं दङ कारण पाहारो अंगटाबो बुबाग्रानो विश्वास जायो बुबाग्रानि ऊपर जते किसी भरोसा ओ जागो बिबिरो खानामानि इ संग रां पैसा रैयाखै उमक राइल प्रलोभन फुनगै टिप्रामथानि उमा वारकारनो जॉइनिंग खालामनायनि खोना ओमफ्राय आबो कुनु जिनो सम्भव नंला कारण बड़ रक्ताव बुबाग्रानो नासिंगै बुबाग्रानो माध्यमे सिसिनि जते किसी दाय सम्पूर्ण नाय दाबि माननायनि वानसुकलाय दंलाय दङ जराव ओ जागाव बिबिरो कुनु मुभमेंट खाया सिन टिप्रासारनि जागा हाना जाना नाय बर मुभमेंट खाया और इलीगल इमिग्रेंट बगे बर कुनु मुभमेंट खाया कोनो कुछ बर खाया बंग रोमान स्क्रिप्ट बगे बताव जे संसाव बार्निंग से चलि जम रोमान स्क्रिप्ट बगे रोमान स्क्रिप्ट पजलुसन त्रिपुरा हनि खर्चा एमजी साइज 100% मत रोमान स्क्रिप्ट नि माया हनि आपे साइज दं गा अमाहि बरंग न जों बाके पारासित गै बरंग न सिनि बरंग बै काम खाया हनि संबंध गो आश्रय माने बाबु
বনি বাগै নর সচেতন খাইনানি বাগै অ্যাওয়ারনেস খাইনানি বাগै जों अत्त एलाकानि बर'फोरनो साग्रायनायनि बागै टाउननि बागै हिंखे एकमात्र बुबाग्रा सारा चिन्तिफ्रा सानि थांचुंनि जिनुमु थांमा मानानि मायाबो जोंनो यक समरनाय एरिया बुबाग्रा सारा तेके बुक्रि बुबाग्रानो पुटिसाइ तंनानि बागै अ एवारनेस खाइनानि बागै दिनरो जलावो जोंरो रेलि खाइजाबो